entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. I'm a former Minister of National Defense for Canada. I served in 3 governments during a total of 23 and a half years as a Member of Parliament. Although as Minister of National Defense, I had sighting reports of UFOs. I was too busy to be concerned about them at the time because I was trying to unify the Army, Navy, and Air Force into a single Canadian Defence Force. And that itself was a kind of battle to the finish. So this was not high on my agenda. But about 10 years ago, I started getting interested due to a young man from Ottawa sending me material on the subject, around to reading it, but I took it for my summer reading in 2005 and was really impressed with what was contained in it. And what I thought to myself is there are huge issues here, huge issues. And the American people and the people of the world have a right to know what's going on because they're part of it. It's not just an isolated thing. And so after confirming the contents of the book with a retired United States Air Force general, I accept the invitation of Victor Vigiani, who's over here somewhere, and his cohort Mike Bird to speak to a symposium at the University of Toronto. And I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. That gave me the dubious distinction of being the first person of cabinet rank in the G8 group of countries to say so unequivocally. A mí, por ejemplo, los casos, ya no quiero saber más casos de ovnis. Lo que he estado yo más interesado es en el fenómeno ovni, pero llegó un año en que ya dije, bueno, hay demasiados casos, a ver a dónde vamos con todo esto. ¿Por qué? Porque sigue habiendo casos. ¿Por qué? Porque nosotros somos, miren, voy a empezar con esta verdad rotunda. El que hoy día no crea que en este planeta nosotros no mandamos, sino que hay otra gente, hay otras inteligencias no humanas que son las que mandan, es un retrasado mental. Por muchos títulos que tenga, ¿entiende? Porque pues son tales las evidencias que tenemos que no se puede hoy día dudar, sobre todo viendo cómo está este planeta y cómo ha estado siempre. Welcome to the program. Thanks for having me on, Gary. Karen, just before we went to air, we were discussing the global corruption, the global syndicate, the bankers. Who are these people? Who are the individuals? Who are the puppet masters pulling the strings of the bankers? Well, because you had mentioned the Jesuits in a previous interview, so I'm intrigued as to know where's the connection to the Jesuit order, as well as through the Vatican and beyond. There's many secret societies in the world. Many people speak of the Illuminati and the Masonic orders, the Order of the Garter. Many of these super elite organizations that operate
in secrecy. So I know I've named a few already, but if you could help us elaborate on these points, who are the people pulling the strings? Well, do you remember when there were ghettos and you had something called a Judenrat that were the ones that would draw up the lists of the Jews that were going to get exported the next day? Do you remember how that system worked? Well, it was a little before my time, but you know, history would dictate what happened in those ghettos. So elaborate, please. These were traitors to their people who were helping because they thought they were going to save themselves. That's maybe why they did that, but it doesn't matter what their motives were. They were doing the work against their people. Now, think of this as an elaboration on a larger scale, and what we're dealing with actually is humanity and the elite, the secret system, the Vatican. They're traitors to humanity because the one at the very core that's pulling the strings is a different species. They're not the human race. They're called Homo capensis. They have been on Earth together with humanity for before this ice age. Massive insider like George Lucas, when he produces like the Star Wars movies, that's the level you're talking about. That sort of stuff is going on. That's not taking place in a galaxy far, far away. That's much closer to home, and that's the level you're talking about. The dark forces, the manipulative, controlling forces, they've been playing at home. They've been the dominant force. Now it ain't happening anymore. There's something else is coming in. So we've got this war going on, and it's not that this level of the benevolent alien has suddenly manifested and appeared for the first time. It's been in existence all the way through this, but it's not been in a conducive, energetic environment to impose itself on this reality. Now, increasingly, it is, and so we're now seeing the two and the tussle. But the tussle's a done deal because the energetic environment is no longer conducive to this, so something different must change. And that's why what we call the future, which is not really the future, it's just the changing energetic environment, is one that is going to be very different to this one. And yes, there is a tussle going on. Yes, there is a battle going on, but the outcome's a done deal. Well, like in my view, anyway. What we were talking about this morning, we both agree that people have seen reptile aliens, and they are very evil and very real. Absolutely. And that's what I'm talking about. Because if there are reptile aliens here, which I totally believe, because I've heard way too many stories over all the last 40 years, I've heard major stories about this. So I'm totally convinced that there are reptile aliens here. Well, I couldn't agree more. And so that being the case, though, they are real, legitimate, evil presence on the earth with us. Yep. Now, that implies that there must be also some very legitimate and real other entities here who are held here for our good
or to protect us or to help us. And that's what I'm talking about when I say that there's a military operation going on the earth. These reptile aliens are legitimate. They're real. But I can only say what I feel, Jordan. Their energetic preeminence through this period is now having the rug pulled from under them, because we're going into a new energetic epoch. And these are very low vibrational entities. You know, they're very clever, but they have no wisdom. They have no wisdom, otherwise they wouldn't do what they do. But they're very, very clever. And cleverness without wisdom is the most destructive force you can come across, which is why they're very, very destructive. So they have been clever, and they've used technology and stuff. You know, you can get very advanced technology in these intellectual states. But the intellectual state is a very low level of awareness, and as we're moving into this new energetic epoch, their ability to dominate as they have, that rug is being pulled from under them. Very shortly. Why? Because of all the changes that are taking place and converging now. So, what's the role of the humankind in all this? The best thing is very simple. If you have different belief systems, different religions, you need to open up your heart and realize that we're all here together and respect each other's beliefs as best as possible. Understand that we share a common ancestry, not just here, but our whole galaxy. Yeah. Our galaxy, we have a common Galactic consciousness. It's the galaxy, not the universe, but the galaxy. But right now we need to just focus on what happens here on the planet and help each other and stop fighting over my God and your God, you know. It doesn't make any difference, you know. But do you think there's some pressure in the streets by the people, but the common people, could be a pressure to the government in order to disclose the information? If you want to do something, do it in a non-violent way. Yeah, of course. If you have anger, that will just it will support the agendas of the people who are trying to have power over you. But this is a very temporary thing. All this fighting and all this suppression is temporary, and even if you don't do anything outwardly, the change will still take place. The birth of the new world, not the new world order like Bush, but the new world will still happen very shortly. And you should feel this and be aware of this. People will experience this, you know. Okay, thank you so much for your information, for your brave and your courage. Turn off your television. Okay, I will do it. Era el sargento mayor Robert Dean, que estaba en aquel Robert congreso. Dean. Me encontré con un hombre entonces que contaba una experiencia sensacional, que supongo que igual les refiere ahora, cuando él trabajó para el cuartel general de los aliados, el equivalente de la OTAN, la parte militar de la OTAN en París. Y cuenta cómo él tuvo acceso a un memorándum, a un documento clasificado con un tipo de sello que no se había visto nunca, que se llamaba, bueno, no era top secret, era cosmic top secret, y que en ese documento se hablaba de la presencia de extraterrestres en la Tierra. Bob Dean ha mantenido su testimonio a lo largo de los años. Han pasado ya pues muchos años desde aquel primer encuentro y muchos más desde que hizo sus primeras declaraciones. Y hoy ha acudido aquí a esta cumbre europea de exopolítica para seguir manteniendo su testimonio y para presentarnos una conferencia que tiene un título intrigante. ¿Por qué el relato más impactante de la historia humana no ha sido contado jamás? Yo espero que responda esa pregunta y que nos cuente cuál es ese relato más importante de la historia humana. Demos la bienvenida a Robert Dean. Let's welcome Robert Dean. Bueno, espero que me puedan oír. Bien, antes de empezar,
Quisiera agradecer realmente a todas las personas que han organizado este programa, a los patrocinadores. Bien, ha llegado el momento del descanso. Sí quería comentarles que justo... Oh. You need a microphone if you want to... Henry has something he wants to say to Bob. Henry quiere decir algo. Bueno, ha sido su idea. Este es Henry Deacon y que queremos decir algo. Este es del proyecto Camelot, para aquellos que conozcan nuestro sitio web. Está hoy aquí en la conferencia y quiere decir algo a Bob acerca de Marte. Bueno, no tengo palabras, pero Bob ha dicho todo lo que yo hubiera dicho. Lo puedo confirmar porque yo he trabajado en cuestiones de alto secreto durante 30 años y compartimos pues más o menos la misma experiencia, pero lo he conocido recientemente aquí. Y solo puedo decir que hay vida en Marte, hay bases en Marte. Yo he estado ahí. Yo ni siquiera he hablado de otras cosas que quería decir esta tarde acerca de quién y qué está en la Luna y en Marte, pero Henry lo ha hecho. Historia y no tenemos tiempo, pero es una historia positiva, no es una historia de miedo. Él ha mostrado la fotografía de la madre Tierra y está pariendo hoy dolor, pero nace un hijo. Y tenemos que olvidarnos del miedo, porque es algo temporal. Angelica, una amiga mía, lo llama el planeta Esmeralda. Y está vivo, sí. Y nosotros somos parte de esta forma de vida. Y la vida está extendida por toda la galaxia y el resto de nuestra familia está esperando pacientemente. Yo he tenido de poder ver a familiares que no solo viven aquí en la Tierra. Antes de que trabajara para el gobierno, pues los conocí, así que gracias. Bueno, Henry Deacon, para aquellos que no lo sepan. ¿Me pueden oír todavía bien? Bueno, yo iba a explicar una pequeña historia y, bueno, voy a pedir un poco más de tiempo. This is for Gogo. Attended my son's retirement ceremony in Washington, D.C. Yo he visto la ceremonia de retirada de mi hijo en Washington.
En noviembre en Washington se jubiló como capitán de los Estados Unidos con 30 años de servicio, y después de esta fiesta, bueno, hubo muchísimos comandantes, generales, capitanes, jubilados, y todos estábamos tomando algo fresquito y estábamos hablando, estábamos relajados. Y un científico de la Marina retirado, cuyo nombre debe permanecer, o no debe decirse, vino y me dijo, me dio un golpecito y me dijo, yo te conozco. Y yo dijo, sí, soy el padre de Eric. No, yo te conozco. Eres aquel sargento mayor retirado con tanta fama, ese bocazas. Sí, yo soy ese. Y dijo, tengo que compartir algo contigo antes de que se acabe la fiesta. Me retiré hace unos años y mi último trabajo fue ir a un laboratorio en Nevada, a unas millas de Las Vegas. Soy un físico de fusión plasmática, esa es mi formación. Y yo decía, ¿cómo? ¿Fusión de plasma? ¿Un físico de fusión de plasma? Y me habló de este laboratorio cerca de Las Vegas. Y él dijo, bueno, no se conoce mucho, es bastante secreto. Y dijo, trabajé durante 5 años con 2 hombres que no son de aquí. Son de algún otro sitio. Y dijo que eran personas encantadoras, eran científicos, estaban trabajando con nosotros, nos ayudaban, nos animaban, nos proporcionaban ideas, posibilidades sobre la fusión de plasma, que es una forma de energía infinita para siempre. Y bueno, les llegué a conocer bastante bien. Y me dijo, al cabo de un par de años, fui a hablar con uno de ellos y le dije, ¿qué creen realmente ustedes de nosotros, de los humanos? Y este hombre de algo me dijo, que lo pregunta, creemos que son, ¿cómo lo dijo? Primitivos, salvajes, de una raza primitiva, salvaje y peligrosa. Y los científicos dijeron, el científico dijo, sí, estoy de acuerdo. Somos una raza primitiva, salvaje y peligrosa en estos momentos. Y el otro, que estaba allí, que había estado escuchando, también era de algún otro sitio, dijo, también oléis mal. Los humanos apestáis. No es personal, no es nada personal. Pero creemos que no oléis bien. Y el científico dijo, bueno, lo primero que pensé fue, pues no me he puesto desodorante esta mañana, quizá. Intentaron explicarle que los humanos tenemos un olor psíquico que perciben y que les parece absolutivo. Pero me chocó porque cuando yo era un chico joven, mi madre me decía, si pudiéramos vernos como los otros nos ven, nos ayudaría tantísimo a desarrollar nuestra integridad y nuestro carácter. Mi abuela decía esto y esto me impactó mucho. Y uno de los miembros de nuestra familia más extensa de allí fuera nos decían que éramos primitivos, salvajes, peligrosos y que apestábamos. Bueno, lo compartí con Gogo y me dijo, por favor, inclúyelo en la presentación. Así que Gogo, lo he hecho por ti. Buenas noches a todos.